Assema, Nasmi Hussein Abida, je suis résident en médecine interne, actuellement en deuxième année. Au fait, la médecine interne, ياسر نحبها. اللي يعجبني في الميديسين انترن انه ما فما حتى مريض يشبه اللي قبله. ميم سي معناتها لي باثولوجي ماهمش برشا سي دي باثولوجي رار مي معناتها شويه. مي حتى مريض ما يشبه الاخر معناتها ميم لو بيك مشكل لو بيك اللي يجيك اليوم اللي يجيك غدوه. كل باسيون عنده حكايه وسي ان تشالنج اللي باش يلو برون شارج معناتها يجينا المريض ما نعرفوش الدياغنوستيك. حتى كي نعرف الدياغنوستيك ساعات لا بريزونطاسيون كلينيك بيولوجيك ماهيش كي الاخر. عمري ما تفد ديما سي ان تشالنج كل باسيون ينسيك في اللي قبله الكل. Et c'est pour ça que j'ai fait la spécialité خاطر ما تفدش وديما tu es en défi مع روحك ومع ليكيب نتاعك. L'axe principal de خدمتنا هو les maladies systémiques, c'est-à-dire les maladies qui touchent à plusieurs organes en même temps. De façon par ordre de fréquence, c'est les maladies auto-immunes. زاد فما لي مالادي auto-inflammatoires, فما لي مالادي de surcharge, d'autres maladies معناتها اللي مازلنا ما نفهموش اصلا من الفيزيوباث نتاعهم. Donc ça sous-entend que on doit maîtriser les atteintes الكل معناتها le système cardiovasculaire, l'atteinte rénale, pulmonaire وكل. Mais ceci dit, chacun d'entre nous a un penchant vers un organe, vers un type de pathologie. Et du coup, نجمو en spécialiste في حاجات. أنا مثلا personnellement مغروم برشا باللي PID وبالاتteinte musculaire, des myopathies inflammatoires. Donc, les travaux, حتى كي يجي مريض للسيرفيس نحاول entre guillemets نفك الباسيون هذاك باش نخدمو انا وطبيبي انا خاطر ياسر نعمل جار على هذوما لي دو زاتانت هذوما لو muscle et le poumon. Donc, كيف كنت نقول لكم احنا on charge les maladies systémiques. Donc, وكل مريض يجيك تابلو les mouches dérégées comme atteinte hématologique, atteinte rénale, atteinte articulaire. Mais la spécificité, voilà ce qui différencie la médecine interne en Tunisie par rapport aux autres pays où il y a déjà de la médecine interne en tant que spécialité, c'est que vu l'infrastructure limitée, au diversité des services, on se trouve parfois à faire de l'aval d'urgence. On prend en charge par exemple les pathologies infectieuses, vu que les femmes des hôpitaux des services d'infectieux, les cétoses, les décompensations de diabète, on peut se trouver les gardes à prendre en charge les patients de Douma qui doivent un service d'endocrino. Parfois on se trouve à faire de la gériatrie qui doivent un service dédié à ça. Le cursus à Barsni, il y a 3 سنين de médecine interne. Ou un passage obligatoire pendant un an en optionnel. On a 2 stages optionnels où on a accès pratiquement à toutes les spécialités médicales pour faire des stages optionnels. Le neuro, le néphro, le gastro, le dermato, le rhumato. Donc le choix de l'optionnel déjà il dépend des postes ouverts, mais on peut proposer des postes selon nos tendances, ce qu'on veut faire ailleurs après plutôt. Est-ce qu'on peut se spécialiser pour l'atteinte dermatologique, pour l'atteinte rénale, pour l'atteinte gastro-entérologique, ça dépend de la personne. هو المشكل عند لي سبيسياليتي الاخرين ما عنديش فريمون هكا دي سيرفيس سبيسياليزي في حاجه معناتها سو سبيسياليزي بلوتو. مي تلقى في كل سيرفيس ان او دو سينيور اللي عندهم بونشون حاجه وما يخدموا عليها اكثر. دونك سيلون انت اش تحب تعمل تنجم تمشي للي سيرفيس هذوما. فما دي سيرفيس معروفين اللي هما يبرينون شارج لي فاسكولاريت، فما دي سيرفيس معروفين باللي مالادي دو سورشارج، فما دي سيرفيس معروفين مثلا اللي هما دي سيرفيس اللي يعملوا برشا دو لا جيرياتري. دونك انت واش تحب تعمل، انت واش تحب تخدم من بعد. لي سي سي الكل براتيكون محلولين لينا. دونك كيف ديما انت وشنو تحب تعمل. كان فما لي سي سي نتاع لي مالادي انفكسيوز، انا بيرسونيلمون جو لي في فيو كو في البراتيك كوتيديان معناتها نخدمو برشا انفكسيو. فما اللي يحبوا تو سكي ديابيتو، فما اللي يحبوا الجيرياتري، فما اللي يحبوا l'allergo, فما كاريمون ان سي او سي نتاع مالادي سيستيميك. مي نحب نقولوا انه ابار لي سي او سي اوفير بار لي facultés de médecine tunisienne, on a accès les DU تاع فرنسا
On a accès les masters ou les cours en ligne par l'art, par la CDR, par les facultés d'école. Où les pour mettre à jour nos connaissances ou les diplômes ils sont reconnus, voire même actuellement les diplômes tunisiens, vu que pour ceux et celles qui cherchent à faire des carrières à l'étranger surtout. Bon, la charge de travail dépend de l'équipe. Déjà, théoriquement, que le service, il y a 3 à 4 résidents en médecine interne, 1 à 2 internes. Ça va être 1 ou 2 résidents optionnels, j'ai des services, des spécialités hors ligne pour faire leur optionnel en médecine interne. Plus ou moins les médecins de famille ou l'équivalence. Donc, en moyenne, c'est 8 par équipe. Donc, une garde sur 8. Ou charge de travail dépend de la journée. Maintenant, je vais des admissions, donc je t'accorde moi un blé. Qui fait des admissions, quand je me travaille à partir de Cameroun. Et à je n'ai pas assez de recul vu que je suis encore en 2e année pour comparer surtout le privé par rapport au public. Mais jusque-là, c'est peut-être les grands syndromes et les diagnostics difficiles. Ils jouent la bâche des patients après avoir fait le tour des spécialités en ville. Ils atterrissent chez un interniste, mais pour les grands syndromes, déjà, les explorations en bâche et en général, les moyens financiers et logistiques du patient ne le permettent pas, et du coup l'interniste il adresse à nous pour qu'on fasse les explorations hospitalières. À part ça, les diagnostics difficiles en général ils sont difficiles à faire, et du coup ça nécessite une équipe, le staff matinal, la discussion diagnostic au staff avec les autres seniors, les autres résidents. En général un interniste fait le cabinet mais déjà chez et du coup, je pense que ce qui distingue le privé mais l'étatique surtout, c'est la prise en charge des diagnostics difficiles et les grands syndromes. Bien sûr, les postes HED, la médecine interne, c'est une spécialité universitaire par excellence, vu que c'est une spécialité où la décision est collégiale, on a besoin de l'avis des autres enseignants, des autres collègues, au fur et à mesure enseignement et recherche. Mais aussi en privé, les maladies auto-immunes par exemple, de plus en plus l'infrastructure elle permet le diagnostic, les labos font beaucoup de labos font l'immuno. Et vous êtes à l'étranger, il est possible, surtout pour ceux qui veulent faire de la recherche ou voire même se spécialiser surtout les pays anglo-saxons ou les pays germanophones. La médecine interne c'est une branche commune pour après faire une sous-spécialité gastro, endocrino, cardio. C'est pas vraiment les pays francophones, mais c'est une spécialité à part entière. Déjà les maladies auto-immunes, que ce soit sur le plan diagnostique ou la thérapeutique, elles sont sous-diagnostiquées et mais c'est juste que le plateau technique, on n'y pense pas assez, que ce soit les médecins de première ligne ou les médecins des spécialités d'organes, on n'y pense pas assez et c'est pour ça qu'elles sont sous-diagnostiquées. Donc je pense que déjà les maladies auto-immunes, les perspectives sont énormes. À part ça, les pathologies qu'on vient de découvrir, une nouvelle pathologie, les maladies auto-inflammatoires, les maladies orphelines, les maladies de surcharge, sur le plan diagnostique ou la thérapeutique. On défie nous-mêmes et à la science. On redresse le diagnostic surtout les lymphes vasculaires, peut-être une connectivité, et c'est ça le challenge de médecine interne, c'est ce qui la rend passionnante pour celles et ceux qui vont la faire. Tunis, bien sûr, كيف أي spécialité, كيف أي domaine, la recherche مش كيف نتخيلوا كيف في البلدان الآخرين خاطر البلاتو تكنيك les ressources sont limitées. mais أنا نؤمن بحاجة اللي هي كنا نحبوا نجموا معناتها اللي يحب على فكرة اللي عنده فكرة نتاع بروجي دو ريشيرش
فما les bailleurs de fonds, فما les labos qui financent, فما juste faut qu'on fasse, c'est vrai qu'on va fournir plus d'énergie et de temps par rapport aux autres pays. L'arbitre de l'Orient, les ressources financières ou techniques, donc juste ils le font ou ils l'exécutent peut-être. Mais nous avons un effort supplémentaire pour trouver les fonds, de pas trouver la structure qui va accueillir notre projet. Mais peut-être que je suis encore jeune et je suis optimiste, mais surtout que le terrain est vierge, enfin, في البروسبكتيف وفي les essais cliniques. Donc, نؤمن انه oui, فما في الريشيرش. الحق هذه حاجه ما زلت ما عنديش عليها فكره برشا، خاطرني ما زلت نستعمل بريكوس بالغزيد انا، مي حسب ما نشوف معناتها كل عام فما عباد تعدي في الاسيستانا و ils sont recrutés خاطر لي سيرفيس دو ميديسين انترن كل عام يزيدوا يتحلوا دي سيرفيس، خاطر ما فماش براتيكمون ان هوبيتال و يا با دو سيرفيس دو ميديسين انترن. معناتها انا à mon avis un service de médecine interne c'est معناتها primordial في كل هوبيتال، خاطر la polyvalence dans la spécialité d'Artrina, on peut faire le travail de plusieurs spécialités, c'est vrai, mouche, très spécialisée, très poussée, mais quand même on peut assurer une bonne partie de la charge de travail. On a fait la phase d'urgence, on a fait le chronique à froid. Donc je pense que la CHU ou le public de façon plus générale, oui, il y a des postes mahloulines, disons. En fait, c'est pas une anecdote, mais je vais faire de la publicité pour notre association, l'association tunisienne des jeunes internistes. Comme son nom l'indique, c'est l'association des résidents et des résidentes en médecine interne. Même si vous n'allez pas faire médecine interne, je vous invite à aimer la page, que ce soit sur le message, Facebook, LinkedIn, Twitter, ou تحضروا les événements internes. حاجه ياسر محلاه، سي كوميونيتي صغرونا نتاع دي فيوتشر انترنيست اللي يحبوا يبدلوا في البلاد، يحبوا يحسنوا في الفورماسيون تاعنا، نحبوا نحسنوا في الكاليتي دو في نتاع لي باسيون تاعنا، ونحبوا نزيدوا للميديسين انترن باللي نجموا، كو سوا الكوميونيتي دي ميدسان ولا دي باسيون ولا البوبولاسيون جينيرال على الاخر. معناتها سي ان سباس ليكم لينا ولا ليكم انتم فيوتشر انترنيست باش يجي معنا، باش اي حاجه تحبوا تعملوها، اي حاجه تحبوا تقراها، اي حاجه تحبوا تعملوها في لي سيرفيس نتاعكم ولا في لي باسيون نتاعكم، نعملوها مع بعضنا ان طونك اكيب. وبالحق احنا البوت نتاعنا حاجه هكا تكون عندنا فالور اجوتي باللي نجموا لي باسيون لي ميدسان نتاعنا. دونك انا نحب على الاخر واللي معايا الكل اللي يحبوا لاسوسياسيون نتاعنا، و جو فوز انفيت ا نو rejoindre. En fait, le conseil de M. هو نفس اللي قالوا لي انا كي جيت نختار سبيسياليتي، بالحق جوست تعملوا حاجه اللي تحبوها. انا نؤمن بحاجه انه معناتها الاكسلانس وحدها تجيب معناتها كسوا الفلوس، كسوا الستاتيو سوسيال، كسوا الحاجات الاخرى الكل. اي واحد يعمل حاجه افيك باسيون ويعملها قلب ولب ويتسانفستي فيها، يفا اكسيلي واللي يخلي الكل تو يجي. نعرفش انا نقول نؤمن انه الدواء اللي نعمل فيه سي ان شوا دو في، باش نكملوا معاه حياتنا الكل، مش نعطيو في الخدمه براتيكمون لي دو تيير نتاع نهارنا، معناتها نهارنا الفايقين فيه، خاطر البات 4 نحن نتمنى يعملوه، الشغل نبقى في الخدمه في الكابيني ولا في السيرفيس ولا وين مش تكون تخدم. دونك بالحق لازم نعمل حاجه نحبوها ونخليو مخاخنا ديما محلولين، مش نقعد مساكنين نعمل ميديسين انترن نعمل هكا. ديما خلي روح مخك محلول للحاجات اللي مش تجيك، معناتها كو سوا شونجمون دو سبيسياليتي، شونجمون دو بيي او تو فا اكزرسي، ولا مع شكون باش تخدم. معناتها نحكي على روحي، مش انا كيف دخلت جي ان في الغزيد انا، كيف ما توا بعد عام وتريمستر شنو نحب نعمل. معناتها اول ما دخلت من الاول نحب نعمل ميديسين انترن، ونحب نعمل
كنت مغروم بالانترينور اكثر حاجه والبي دي سورتو ما زلت نحب البي دي حتى السوجي اللي تزيد فيه على البي دي. مي تو من بعد عام وشهر وثلاثه شهور وليت مغروم اكثر بالليميوباثي انفلاماتوار، وليت مغروم اكثر باللي فاسكولاريت، وليت جو مو فوا في البريفي اكثر من ليتاتيف، ويزيد جو مو فوا ايور اكثر من الاشو. وما زلت ما نعرفش، ما زلت معناتها كل نهار ونهار وكل عام وعام وكل سيرفيس يعلمك حاجات جديده. دونك ديما خليو معناتها مون كونسي، خليو مخاخكم محلوله للشانجمون وللحاجات الجديده.